ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜମି ପୌର ପରିଷଦ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓବିସିସି ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରି ଏକ ଚରମପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସୋନପୁର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ସୋନପୁରବାସୀଙ୍କ ଆବେଗ ଏକ ମିଳିତ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ। ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାକୁ ଆଜି ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆବାହକ ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋନପୁରରେ ପ୍ରାୟ 35 ଗୋଟି କ୍ଲବର ସଂଘ ତଥା କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା, ସଂଯୋଜକ ଜନ୍ମେଜୟ ପାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଏହି ରାଲିରେ ସୋନପୁର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାମସୀ ନାୟକ, ପୌର ପରିଷଦ ଉପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଲ୍ଲିକା ଦାନୀ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁଶଲ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜୟ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ, ଚକ୍ରୟୁଧ ନାୟକ, ଶେଷଦେବ ମେହେରଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଭାସ୍କର ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ତୋରିଆ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଜୟନାରାୟଣ ମେଣ୍ଡେଲି, ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲା ସନ୍ତରଣ ଗାର ଗଙ୍ଗା ତୋରିଆ, 6 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ରାଜା କିଶୋର ରାଓ, କାଉନସିଲର 7 ନମ୍ବର ସୁନିତା ନାୟକ, କାଉନସିଲର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଇଜାଜ ମହମ୍ମଦ, ଅଟୋ ସଂଘ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନାୟକ, ଉପସଭାପତି ପଇଁରୀ ସୁଧାଶେଖର ମିଶ୍ର, ଏସଟିସିଏ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ପୂଜାରୀ ସଂଘର ଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କାଲସା, ଜିଲ୍ଲା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସଭାପତି ପଟାଭାଡ଼ି ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବୁଢ଼ୀମା କ୍ଲବରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ଆମ୍ବେଦକର କ୍ଲବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନା, ଅନ୍ତରାମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରୁ ଭକ୍ତ ତୋରିଆ, ପ୍ରଗତି କ୍ଲବ ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଖଡତିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଠାଗାର ସଦସ୍ୟ, ରାମଧୁନ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ, ଟିକରାପଡ଼ାର ସଦସ୍ୟ ସଭାପତି, ରୟାଲ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଅରବିନ୍ଦ ବାରିକ, 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ପିୟୁଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ସଂଘ ଟାଉନ ସଂଘର ସୁଭାଷ ବିଷୋଇ, ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମେହେର ସମେତ ପ୍ରାୟ 30 ଗୋଟି ସଂଘ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଆବାହକ ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। आज आम कलेक्टर मैडम को सोनपुर नूतन बसस्टाण कमिटी तरफ आसलु मेमोरेंडम देवार लगे बसस्टाण काम जिते शीघ्र हम काम आरंभ करा अल्टीमेटम देचु 7 डेज भितर कामटा जल्दी आरंभ करा जदि 7 डेज भितर काम नहीं है नेक्स्ट क्या करा आम कमिटी कार्यपंथा बसिक मीटिंग बसिक डिसाइड करा आमर सौभाग्य आज एमएलए महाशय आउ एमपी महोदया भी थे समस्त आमर दाबीपत्र देचु समस्त या पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते भी धन्यवाद। आज आम सर्वदलीय समस्त आसलु जनसाधारण समस्या आमर पुराना बसस्टाण नुआ बसस्टाण करने जो प्रतिश्रुति देते डिले कर आम समस्त ये आसलु आपण मैंने समस्ते जानी ओडिशा सब जगह नुआ नुआ बसस्टाण मान किंतु आमर सोनपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो आज पर्यंत एठारे हो पारा नहीं। सरकार निर्देश अनुसार आम म्युनिसिपालिटी जगह था आम हैंड ओवर कर किंतु टेंडर हो सुधा आज पर्यंत हो पारानी जहाद्वारा आम म्युनिसिपालिटी आम टाउन हॉल भंगागला, भीमभोई मंडप भंगागला, गरीब लोक स्टल के भंगागला, मासकू आम 2 लाख टकर इनकम आम से संभालू किंतु आज सुधा बसस्टाण हो पारानी। आज आम दाबीपत्र कलेक्टर माध्यम
ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। आज आम टोटाल सर्वदलीय पब्लिक मिसिकी आम आम पुना बस स्टैंड जगह नुआ बस स्टैंड हो बोलिकी आम दाबी कलु आर मुई आम प्रशासन गोटे क्वेश्चन करुचे आम पैसा आसी अर्बान अर्बान के म्यूनिसिपालिटी आई मैंने पंचायत के पैसा के देगा बेले के चेष्टा कर जगह सिलेक्शन कर कवर तले पैसा ये सोनपुर म्यूनिसिपालिटी के म्यूनिसिपालिटी पैसा म्यूनिसिपालिटी खर्च हो जेन पुना बस स्टैंड से जगह नुआ बस स्टैंड निर्माण हो आमर एमपी भी आम कथा से भी प्रतिश्रुति दी जाऊँ आम आगु भी जाइलु कथा ये ही हम परिचय गंगाधर तेरिया काउंसिलर 6 नंबर वार्ड। आज सोनपुर जनसाधारण तरफ सोनपुर पुराना बस स्टैंड एक नूतन आधुनिक बस स्टैंड निर्माण दायीपत्र माननीय मुख्यमंत्री को जिलापाल जरिया आम देवार आसलु और आज आम सौभाग्य आम ये लोकाल एमपी और एमएलए को भेटनु और सागे पॉजिटिव आलोचना है से प्रतिश्रुति देते आगामी 7 दिन भर निश्चित रूप से काम आरंभ करेंगे जदि न हवा ताहले आम कैबिनेट कमिटी पुणी थे मीटिंग बसिक जहाँ निष्पत्ति ने से निष्पत्ति आम ग्रहण करें आगामी दिन सोनपुर बंद हो पारे।